Plaza. Alaga ko na sila guys sa Plaza Kapasi. Welcome back to my channel and this is Robin Cabo Vlogs for today's video. Malagaw kami sa Pasig. Together with the girls. Imbang girls. Char. Ay, init ba dyan? Guys, we are here in Plaza Paloma in Pasig City. Iloilo. Kami dito aja. Ang tiyan na daw. Mainit na din. Dito mangita to. Daw mo nita. Sit. Nadyo, pwede na din. Dako-dako nga pa niya guys, oh. Wala pa na loto. I-harvest na tani. Only in Pasig City, Iloilo. Guys, amo na di ang fire station, amo na pula guys, so kita nyo na amo na sa ang fire station sa Pasig City, Iloilo. Pinya guys, oh, halarbison, nakaluto na na harbison tanong. Dapat mo na sunod to ka na nakil, haya pa. Ayoko na, duro do karta mo. Ayun naman kayo dyan, mga person. Kulit na tatugay-tugay ha. Happy ang mga kulit na dugay, dumaokan mo. Magpauli ka din mabakal Pasig pa kami Arena. ninday din kasi Sherla. Di na, tinda. Ate nga. Leha. Guys, mapuli na kami dugay-dugay guys, kaya dumaulan. Next time naman kami malagaw. Lubat naman akong cellphone 1%. Oh my gosh. Data saver. Wrong timing. Dang, data saver. Paano pa kami tanay guys? Nasalod pa kami tayo sa Pasig Arena. Galing doka nagid subong. Doka lang nagid. Kay lobat na cellphone ko. 1% na lang gid guys. Set. Yan galayag wa ano. Uwi na kami guys. We are here. Nakap. Ha? Okay, so mega skate guys.